Tandra Shopcher Tongan Jictinana, Dixlhomra Kirba Consulta Tandra Tonbi Chuji Charbi Sambarando Patam Chidandras Ariel Hayekaton Lodon of Genercade Chulavam Tadam Kanam Ton Duakanji Janam Chesumper Tamchidirkat Daki Churtana to Wardan Lamar and Bochi Dakashur Pamir Danjuni, Quatin Chimburgoni, Gizonti, Cosson to Jing to Salta Solo Domizalang Kanazan Dorsimagara Keres, Pamakara Jimbanya. Sozra non tirtona jatsa so quarter blama namla solovan de zawan zipi jandugum chorni tan tukji lon tognyam bim tamnga ba nakchuda tambara rebi terjugchan korndi chukor togbel honchne ba chimide gozire javla solovan de kivsha kamkin dola jipsir tere Timid with the Zirayon to the Remzo, what of Salon Chinamki and Jerepa. Jimmy Darlampi Javla Solovan, Parban Jictina wine sugar to Jim Chile, Drova Tarala, Judabi, Tidahonan Show, Dirsaton Honchin and Jerepa. Jimmy Jalvi, Niagara Solovan, Shertra Jalvi, Tibo Jevala, Naster Tribio, one shoe, Kawar, some from Chukdungala on Tulermu. Jimmy the Chuja, one Boro Solovan, Tomavaki, Dixania Bouton, Montleman Rungun Dom the Pass, Lama, Dix Chuji. Tambini mi javla solovan de samchuktil kurungun jirembe mala kanumza churki ston bal honchine ba ngardan alonsu da zogba limdilsel virmiden akawan baro solovan de tonjidir kombi shenle semla po semyerik ton jin bir angelaston ron gombi trots dernier patan Harjul team Yaman should ba Voyon Dom Zalang on Brasha Chivicha Huat Jubitambi Janson Salams of the Bar Savlami Javla Solvandi Cosson to give Shinji loved the Sol Tonjid Gon by Tobare Shinjilo Rixelon Kijan Kamatsalapi Choose the Tardomi Chumtan your bata Kanumza Churki or Roxy Tim Chotamba, Nai Gibson, or New Distandu Jalsava Quarta Dani, Chorman Soso Rankle Churtonapa, Tartu Dorjin, Chansarangon, the woman Chujivianji, Poptana, Tirsum Sergi, Kanjing, or Nid, Ransom Churkung on some tons of the pa. Save Lama Namla Solovan de Shertaravon Yelna Tabata Nortarans and Be Simni de Tolovata Varto Gotosalarong Hipar Tirsum of Dirsanam G 2G Chintiran de Tolovara Senji Lo Namkatam Yambi Simpson Tamchi Tonto, Yonto Brazobi Sanji, que je Hirnata Damba, Chauto Dorjin Chanchimbo, Confons, Katsin Daniela Tobrevsia. The Tobrevsevich, Zubachimbo, Honchiniantic, Tri, Gonzon Lami, Jalontan, Zimdin Derni, Bernim Chabrevsipala, Tombo. Laton Varter Jonton Tamran Jukton Ton, Sumio Ballet, Titombo, Laton Sonia, Niba, Jonton Shabak, kept Niba Jonton Shedbala, Rzubachim Bonhociniantic, Tomotion and Gundurnum, Son Lamatam Bijal Gincherta, Jitru de Shavan de Laxam,
Tomoshi ngondo, Tamanangur ngondo, Yamlin Armuzi, Chalnilam poet Tansum Yobali, Titombore, Tombo Tinilla, Talanjur Riet, Tombo Sonin, Niba Cap, Niba Tinilla. Lam Tamchir Merdo, Jaus Andrew Chetan, Taban Chimbu, Zawa Shantim Chod, Sim Tiba, Runker Jitje. Juba yons tafshit lan lama durji sen gomdi rang jid tsugni ji yons konversi ba mandir je chat stobi hi jilla stirsi ba laminal ji chatan sumyo ba li endi tugo ba li ti tombo que Camille Tombo Japs Droa Tinilla Jamjuk Yivatan Japs Drutsultan Jamjuji Payuntan Hafsatan Chibayopali Titombo Jamjuk Yiva Shabak Capris 典礼档案根本上是，祈祷档案根本上是赐予以心相融之加持。愿尽虚空之极有情父母，寄生真的四生五智之金刚持的果位，为此大圆满隆庆心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为初首义、中论义、后解义，分三而首义宣讲完毕。今天所宣的是论义。论义乃是大圆满隆庆心地供不供之前行，由无等上师无妙之口传而所作之笔录。此又分为三：共同外前行、不共内前行、修持正行之之分及其往生法分三。而第一已宣讲完毕，今天所宣的是第二。第二不共内前行，又分为诸圣道之基石归一，屈入大乘，发殊胜菩提心，清净微愿之章，最章念修金刚萨埵，积累虽然质量，共曼扎罗也顿然断除四魔之故萨里积累质量，自相续圣其真无智慧的究竟方便，上次瑜伽分六。而今天所宣的是第一。诸圣道之即是皈依引导，皈依引导又分为皈依的分类、皈依的方法、皈依的功德或皈依的学处分四。而首先所宣的是第一。哦呀，他讲这个伊万他去他们自己go 위지讲这的，讲这个go 위지打把因子。Tapa tela viena tanto yichig tapa na baksum tundu yok karsa kont tapa ki viva de sonin tatira jamjuk viva chambo sheba ka kapte jamjuk viva tenilla Steve Chung ke lamji Jabson Rotstan Chapertan o dimtru ji unjeng lamji Jabson do Chapertan Chive Chimbuk Lamji Jabson do Chaper Sumyo Bali Taterang Kapsana Chive Chimbuk Jabson do Chaper Yil Sambata Yilta Di Sam Chaper the Count of Shetsanri Tatirta Chaper Samdanji Ergoni Jabson do la Tombo Javil Sanji Chuda Gindan Samge Ta Munzanba Terry Re Jive Chung Lam Sanji Chuda Gindan Sam Jive Jung Lam Sanji Chuda Gindan Sam Jive Chimbuk Lam Sanji Chuda Gindan Sam Terta Viva Yunananga
다 뒤동보 지우 총어던 저니데 가서 공도 손에는 다 때는 지우 침부 그 남그 사지 추도 겐덕섬 그 당문 좀 바디 값을 특성들이스 今天所选的是皈依的分类，总之呢，能开启一切正法之门就是皈依，能开启皈依之门，必须要依赖于信心。信心呢，又分为净心、愚信、诚信，分为3种信心。之前已宣讲完毕。而今天所选的是皈依的分类，皈依的分类呢，就是小师道皈依的这个区分和中师道皈依的区分和大师道皈依的区分，也就是3种区分，就是意乐、时间和对境3种区分。小师道皈依的对境的佛法僧，中师道皈依的对境的佛法僧，大师道皈依的对境的佛法僧之区别。小师道和中师道已宣讲完毕。今天所选的是大师道所皈依之对境的佛法僧之区别。哦，对是。他的那个三级当去当跟登。스며는 그 같은 콘트 산지다 추 아니까 그 ngô 위와도 연등섬 여기도 콘트 셋사라다 때는 अर्긴든지 ngô 위와 스며는 그 다티 अर्긴든지 ngô的 셋박 가드스 皈依的对境佛法僧当中的佛和法义宣讲完毕，也就是佛的本体分类和功德，法的本体分类和功德已宣讲完毕，而今天所宣的是僧的本体分类和功德。哦呀，겐든지 ngô 위와 연등 스며는 그때 겐든지 다 위와 셋박 가드스 就是僧众的本体分类和功德当中，本体已宣讲完毕，而今天所宣的是它的分类。우리 겐든라 특징지 탁문지 겐든다 특징 사주상고 겐든 토모 마임바 린즈는 그 겐든 섬 요는 것이 동보니데 손에나 다 되는 것 가서는 토모 마임바 린즈는 그 겐든 전부 다티 겐 산이세구나 뜻다 샤박 갑디스 而僧众的分类呢，又分为小乘的，就是声闻缘觉僧众和大乘的菩萨僧众；不共的呢，就是持名类僧众，分3种。那么就是今天所选的，就是不共的僧众，也就是持名类僧众的这个形象。哦呀，大点人生能够简单的啦，他。实际主要的什么？个当就些个人呢，没时间往当，做时间担吧，得到当娘是另一把些个呢，得到了。rinzin nangke ergindan seneri di nangke ta shijitoyo de samla triya ta pa ta yoga se de samtandu yok tan di shajita shojit nandu jita sambo dazri tendi kon ta tombo kartsan konta shijitoyo de samnang tombo triya se gunana taga ta rinzin nang gindan taga chani se guna tarta ta na konta shatsan ta terang ke abasi guna shojit ta lam ke rinzin nang gindan se ta shapak kaptis 那么持名类僧众呢，就是实序、行序、一家系外3序的这个入门，意思是能成熟的观点和能切夺教诀、如实实修者，就称之为是持名类僧众。那么持中的就是说实序的已宣讲完毕，而今天所宣的是信序的。我是他对了，学习的人就过得人下巴个kapti，对的。shirk hochaga ta namta namina jonri chu nyan chat gum drub kang kaps inna nyan diga chule nyan sirku samba da sochi
줍지가 추운들래 근데 차지가 추운들래 차츠르도 삼반도 소치 곰지가 추운들래 곰츠르급 삼반도 소치 줍지가 추운들래 줍츠르급 삼반도 소치 송요 비셔나는 동보 토마로 제가 랑젠 탐치지 샘지 칸네들로다 랑그 건혼들라 딱지때 다테는 추자와트들이니 건혼들라 다지的 갈치스 那么今天所宣的是心虚之入门。那么所宣法之前，那么就是时时在提醒和教诫大众的，不管是讲法或者是闻法、思法、修法，那么就是说他的这个闻法的方式，那么就是说讲法的方式、修法的方式、思法的方式，比所闻之法、所宣之法、所修之法更加重要。因此，之故呢，今天同样的。知他所有的大众呢，就往内反观知相续，去观察知相续的这个动机，是一切法之根本。如是去做非常重要。我也得，第用几天不知道这个，他去马西公混的啦，会那俺这些呢，他的人个，他去马西公混的啦，人个。ulama to durji senwa o timtul na tartang khur chinan ba durjin chitok nam ba thamchi ti ndan la rang ta shekh sam char da dan de chi ulama durjin zan ba durjin ma de lan sam tundru rang ndong yo ri ulama durjin zan ba lan sam tan ta yibja lan sam sam ri tundru ndong yo ri Tika sendazina china batamchi tang chinga tin dazki da sama la shakhsam charges ta lo da yak ti lo da ti konan ti tasui kapsina karagzona kayon muyon semyon dan z chusum da sumin z shakhsam charna kar rangrang kablitan tummerini tilana 지 디카스 님보 또 지 청이 거니 샤화즈 요톱 고스 比如说，在为讲法之前，我在此处，我到此处之时，那么此时呢，就是说，以上师和金刚萨埵527眷属金刚道友，你们尊前，就是说，那么自然就是念诵3遍，就是持金刚上师和就是3遍百字面而做忏悔。那么我在顶礼忏悔的时候，同样的大众也学着我在顶礼3次。那么在顶礼3次的时候，自然就是不应该生于散乱，就是。这种当中去顶礼是没有任何意义的，应该就是说以正直正念摄受以四对之力顶礼3次的时候，如是如理如法去忏悔，这样的话才具有意义的。我也对不对？顶礼这个他thân子真呐thân马屁股稳的啦落实的到我们过来顶礼，就像是些thân呐。人个腾地呢，当然呢，他热腾的用德巴子他出席个几把是个呢呢，同样腾用德巴子出席个几把等于有送有呢，所以第一件呢，就是这个去马是个稳的，去马就稳的啦。人个学生产呢，对拉马到多吉生活，多吉去做手机家了，这种七八他们去竞争的啦。人个对拉马多吉拉马多吉马个过年学话两什么些呢？人个他去机会搞是个去机会啦，他德巴的德巴个那对玩起没起的。去用德巴子呢，他年他那个他古巴登住乌个呢，点点的啦呢，从嘛个他看有没有买那个学生参那也个是。那么，比如说在打坐之前，为打坐之前，就是以排风，排风就是说以排风为所缘而清净一切罪障。如是的话，打坐当中，就是一切障碍不舒服，能修成一个清净的这一座，能成为一个清净的，有如是的必要的。跟这个相似，在没有闻法之前，同样的在座的大众也是就是以上师为金刚萨埵52，同样的有这个眷属有金刚道有所谓在之前自己念诵3遍，就是
持金刚上师，或者是三遍百正明如是，就是如理如法的这发自内心的，而不散乱当中如实去忏悔的话，自然就是你在闻法之时，自然没有不被这个罪障或障碍所缚，有如是的必要性，也这个法也会成为清净的一个闻法，有如是的必要的。我也对，都清楚这些呢，学什参了为告诉，或者能按这些呢，但心参了这个参了这个人个心来，但没突个单呢，但学什参了为告诉人这些呢。人个等级nam kertana ta par tasa nambala te lama dorji sen khwatan ton la lama chân cái zai lama lama qua chân jang long to jam sun ngon sam ta yimberta rang ke等级nam khalla gum人跟等级南看了，我们比较是他这个的这个三个大多个大呢，我听出来呢的大里个汤个的，他们在买本土亲子你什么的单吧，他们说呢等级南看到呢的，我什么的他这个那个接的了，拉米。그 차비요는 세구나 다 팀즈오는 다 하르지 곰 랑고 곰카이 디 금단달라 디 타쿠르토는 슈치 갤바티 담치바 탐치토는 티 남칸드 카르쳄세구나는 티 와르난드 카르쳄사들라 티 슈치 갤바티 담치바 탐치토는 근든지 남칼테 주요스 디 이yon 탐치틀라는 타르타우체가 도르지 치트럭다 dorjim chimma segunra tatam chitawana te arngon sam ta juyo sam di dantala rankana ta ngaktok lama dorjim madab ton di dorjim madab ton ne ka ton sik jis ton tran jint rank ta stiva ndi tank ta lingong som jirgo ne digba margiwa chedan sammi par nga te ta ni war nga sosur tari domba dorna shonsi sang domba som nga chi domba wa te tam dorna na lingong som jirgo ne so bi digba margiwa shi tam chita ta yara lama ta na dorjim che tok shok chi jarwa che tam chi ba tam chi kim dan ta yara ngon sam ta jiwon ta na chi 어딘 출러는 다 지반도 맞는 그 지방 크로아치라 토마 미반에 됐다고 거는 그런 거 링어 약속 지고네 딕바머기가 썩바 탐쳤다는 다 지반도는 다 치스도 맞는 거는 카르선 때는 그 값을 그런 그 리잉가 약속 지고네 딕바머기가 썩바다 어딘 출러 때 맞는 그 너다 다네 세네 타나 너 물음도 nangkon na tarang ke digba linga yasum jergone digba margi wasaba tam chiton na lama ta shukchi jalwa chitam chibatan dorjin chitok tam chi kamdan te ngotsa ta jishchata ta digba la digbar te yembar te hida de tuk kont son tarte jopa chimbu zgur goni ta shekhwaz shit 어디에 따오는 다 신이 전능이 때따와 득바 침보즈 무시 삼지 다 담자다 무시는 저는데 왕따 무허르는즈가 득바 때따고 왕따 링어였습니다 무허르는즈 라마도 도르지산과 쇼치절와 제담치바 탐치지 특기도 몰음지 스톱징의 무허르 호지 삼 어팀출러는데 지 입자즈 돈나 대치 어째가 뭐마 런그 턴전난다 추년난다 지 셈보 다 득득딱 손티 셈보 리스론죠 사라지 추년나 추년사 톡 셈든 득네 어때 턴전나 턴더는 촌는데 됨 대 득득딱 딱 마트세 군을 셰화시 런그 셰화시 마트 득득 좀 마트나 턴전나 무쳤나 추즈냐나 무힌
무고는 팀출은 지금 남독왕의 코르존 팀다이 린니네 도소소 오체가 파르티나 지금 셰크섬 찬데데 돈라 오체가 드비전 캬버찬즈는 데 구바 캬버찬즈 요크니 남바 탐치지온 디카스 카요미온즈 남단나민나 대시장 만사스 比如说我在敌你之时，那么自然就是虽然说无法反观自心，但是说此时呢，比如说在忏悔的时候，在自己的前方有这个形象为金刚萨埵，而其本体就是根本上是居三安者喇嘛仁波切如是在限量在自己的前方，而这个像并非说是一种图你的像，或者是雕的像，或者汤卡画，不是这样的限量在自己的前方，如是观想明观，而就是周围有十方三世诸佛菩萨所围绕，耳边上仍然有金刚道友男众女众所围绕，在这尊前呢，自己无始以来的自他一切众生，就是所有的生于就是贪嗔痴所思的，生于所造的十种不善业，或者是无间尽无间，外之彼陀界，内之菩萨的学作，密之迷尘的试验，总之就是生于所造的一切罪障，在就是上师与金刚萨埵无二十方诸佛所围绕的，同样的金刚道友所围绕的之前就做忏悔，就限量在自己的前方而做承办。比如说无始以来的罪障，或者说上半生所造的罪障，尤其现今生于所造的罪障，尤其是昨天，或者是尤其不管是这样晚上梦中所造的一切罪障，都是一种忏悔，就是恐惧，就是说大忏悔之心，而在这个之前做忏悔，应该这样去做的。不光是这样，就是说以后再不照做而立下誓言。不光是这样，就是说祈请就是上师于三世诸佛和金刚道友的发心和加持力呢，以后不被这种所缚，如是而就是说祈祷。那么祈祷的话，自然如是能清净自己的罪障的话，你闻法的时候也能如理如法的闻法，那么修打坐的时候也能清净的打坐。如果不清净这个罪障的话，你闻法的时候也无法如理如法的闻法，那么闻的法也无法理解它的意义的，那么打坐的时候也无法看人的。不要外看这是一个小的这个就是清净罪障，而其实际的意义很具有重要的意义，有很大的必要性的。哦呀。디문다리는 우체가 자즈지야 하라치가 따사 라즈민 인즈가는 샤즈 차원다 마이다 동그 마라 저 랑그 상사의 값스 리 기비고니 탈모 닝커다 쇼르다 름바다 닝카 라브저 데 마르나 살라 팝 기바침 부고니 상사르고는 셈지오는 뜻담도나 다 지금 라마도 도르지 생활그 곰 윤던 띠르타원 도나 득바임 버드 신지 다야란테 모산 직접 침부 그거네 카요미온즈 마이너스 나 그거네 옛나 다 지금 그 라마 도르지 좀 바타나 어팀 출러는 돈즈 마다는 다르다 입자랑 섬섬린 돈 비값스 지금 낙게나 지금 자 딱모즈 그 주소모즈 그 간냠보즈 그 야라 지금 몸이 람든다나 다 지금 조바 그거네 셈스 로스는 조바 우리 삼지 이거는 단돈 카지 입다데 지금 문도 전던 돈 어팀 출러 지금 어잔즈 그 자즈 무쳐다 다다는 데문다 마이너스 그 지금 돈나 의체가 지금 추즈냐나 추도 고지즈다 곰 잠나 곰 용집 샘문 턱섬 원다 무커지다 어tin 지금 랭크 짓이나 지금 하라 지금 짓은 잠보는 데세군이라 지금 차다 모섬 짓 스브락된 팀즈건 먼저 지금 구바든도 야그스 那么这样做的时候，希望不要外在的形象，而让它具有实义意义的敌你的时候，比如说身恭敬的话，那么就是身以恭敬心，双手合十，在自己的梵丁、后肩和心间五低头地，如是而恭敬心做忏悔的。同样意呢，就观想上师的功德，同样自己忏悔就是自己一心一意的忏悔，这些自己所造的罪障，就是心就这样发露，有惭愧和畏惧之心而坐在上师之间做忏悔。意呢，就是说念诵，比如说持金刚上师。
时或白纸面的时候，应该清晰，而就是说很清晰的，而并非是比如说好像追赶般的念诵这样，以很清晰的如实去清醒自己的罪障的话，那么自然你听闻法的时候也如理如法，而且呢你能理解这个法义的。同样打坐的时候，你也不被昏沉掉举或者是睡眠所束缚的，那么如是有如是的必要性。人呢？对不对？人，他说对有这个这个，我因那的那因那什么的，这个学生的个唐人的嘛的接不就的呢？这个那因那就是跟那现那学生人他那地他说人个根本这个真的的，人个这个心出来那骨头上的对不对？古板的要可惜。如是，那么我也是时常这样做的，不管每次讲法都是这样做呢，也就是抵你才会这样做的时候，尤其就是能反观自训，而能转变自己的动机，有如是的必要性的。对的，那么多，当然就是那中国的这个的出头人家的去说的，他的跟龙生的，他的跟龙生命的，对不对？他学生人在当地地他说，他那边个学生在的跟龙的是这里，他。forse gunana taji tantan go chaga chi ngacha woda jambe timda yanz ke chap kurti changi chas kurni ne the mob ji de was jana chap kurti yasi de tanga je pinjonre ne ngunzu za kodu jose de nzu za nandiri de kodu tagatin ngahtande hu cha jasa so de kirk 디거도 리기통한테 오 나티 차크려 오늘이 니 차즈 잡고 오늘이 니 지고 그 사람들한테 요늘이 멋지다 차즈 졌던데 그랬던 데서 그 다지 나서서 취재비 값은데 팀다 식성림 사탄데 오 답상사란다는 게 검모도 진짜 그 따고는 좋는 데서구나 잡는데 तज मायना कार युग तरह जुग सो तो तेरे रे कल तेरे रे जिगी संद जी तमसे चुसे चारदी सार्क टंतन ओ ता चुसे चारता कलमो चारदा समदंदा तिमदा तुजियाक वेतन दास को चग नाम त नमिन शख्सम चारदी के तिची मज्जी के थोज जानबाज टेंशन दास उयो कस 那么，比如说，不然的话，比如说讲法只是讲你出来直接走到法座上的时候，有些时候能动机摄受，有些时候无法摄受。那么因此之故呢，每次在法之前，那么第你三世的话，就知觉反观自己，要动机摄受都能做到的。比如说藏地的话，带一个口信的话，你会忘记的，在你的手上会打一个结，就是你不要忘记这个是口信。那么走到那里的时候，你当看见手指目上拴的这个红线的带了口信，如此般的就是说有这个必要性。那么第你三次的话，这叫反观自性，要这个改变自己的动机。不然的话，从家里出发到直接坐在法桌上的时候，有些人是动机摄受，有些是无法摄受。因此，如果跟这个必须相似的，有这样一种必要性的。也对，那把他们这个对不对？他刚好到跟这个人把人个心的提升工作跟现在人个人来到这个感情的。因此，知故呢，动机和行为，不管是闻思实修的时候，反观就往内反观自相续是非常关要的。我他这人个学这个圈的干日子呢，学节说这件这个人家往生不单的东这路往的，那么门个往通呢。رانلم که تامسک نمبر تقبل جدم نه ترشید که قدم با نیام سلیم بالان نامجورتان تنبرت گم نیست تاتر تان دی کاس ری شو جیت جگوس جیت تان کونا جگو زنا دوم چوک زنا رمشید زنا تشاتون سیره ری وان رنگارتی وان سمبوگر تندس یا تنا شادی کافس مرتو بچی وان تا رنجین جون د جوبن جوان تا نوان تا جرو وان سم دی تندنا وان سمبوگر تند تونو تباگ جرو وان تا نمبر نمزک منگ وان دی رنگاوت تومنی دی شوجی رانم کی تامسک نمبر تباگ جدم turshiki
다 랑름지 담식 넘버 딱바 지듬 조시적 담바 냠스 림발라 리 담식 넘버 딱바 지드 돔리스 今天所选的法是心虚，那么心虚呢，入门在前面的3种观点的基础之上，在得受不空成就宁观点和毗卢遮那佛的名称观点，随后以知道的清净誓言而收获相续的。那么心虚的这个入门之前讲这个入门或者誓言仪轨或者说能成熟的观点都是一个意思的。那么入门在前面的3种观点，那么3种观点之前的这个不动佛的这个宝瓶水观点和报身佛的冠冕观点、无量光佛的金刚杵3种观点，在这个基础之上呢，要得受这个不空成就佛的这个宁观点和毗卢遮那佛的名称观点，就是收5种观点。收了5种观点以后呢，随后就以知道的这个清净誓言而收互之相续。这，对，当地学季节。데이터 조시 작담바 냠슬림발라 난주르탄 탐버트 곰니스 담니 냠버트 펀남 쪽부슬트 다신 이듬 리잔 맘통 그var 소치 응바신리스 那么就是说实修时就是能解脱的这个教授呢，与瑜伽序一致来修的，将这个誓言尊者和智慧尊者呢观成平等的这个兄弟或者朋友的这种形式的，在没有见到本尊容颜之前呢，是凡夫的迷众深重的。对，卡森夏金扎是云南的呢，东部的。参记的参记的南จุ拉得到gum他的告示得当时把的gum他一起把jiu stavt gumdada ta la tong dag tamsik ba dan la yi ba ta ta ni ka ta na ta tan ta jiu start tu gumri song di asuk shojit kavs ta la tong yi ba tong dag tamsik ba 다 뻔남 쪽보 따그 철도 곰다데 디 예담 걸시 잘 맘통 그 vartla 다 터다 라 소치지 응아바스네레스 那么昨天就讲解到了思绪是由这个首先就要实修有相的这个瑜伽知识，那么就是把自己观想为誓言尊者，而佛就观照为智慧本尊，也就是观修的时候以主仆的形式而去这个观修的。而今天的这个心虚呢，就是说，那么就是观修知识呢，就是誓言尊者和智慧尊者，就是说观想成平等的，比如说兄弟或者朋友的形式而来这个观修的，在没有面见这个本尊的容颜之前呢，就属于是凡夫的迷众深重。对，他第那个semla se gunuri ta ndozu je la dan li dan long shut so kalwa nyam bi ringzin tumne li jan tonni chok ngutum ne tene chok ngutu ni ne sin so tene mtsi danji wala lam jane tar rigu jeur d'origine zambi comprend rigu jeur d'origine zambi comprend matuk ki vart phagbi ngbata ngma sin resin
当成就于色界或者是欲界或色界的本尊的身体、受用等同缘分的持命之后呢，就得见这个本尊的容颜的。那么成就就是殊胜的希冀。自此指其时之间就要修道，在没有最终证的四部金刚持果位之前，是圣者男女密中的瑜伽行者。大对，你告诉亚他呢，当这把的一些把你的不能逐步吃的大神，他一顿的他的问，一顿的他的问的，一顿的他的痛。第等个sem la se gunuren ndogzuke alhatan lidon lonshu se gunando ndogzuke alhatan lidon lonshu terta ko kwalwa nyam se gunata ti sem te top se gunure jerni se gunata terta wadan son insa kwalwa nyam pi ti ti ta so na ringzin te lhatan nyam bi kwalwa ringzin te temni li jan toni chokon ngutub de nine ta ti tanko na mtse danki warte lam jean tarn ta rugje d'origine zambi compense de yatana di ranchin jondan tanawan thai di mrtyo pata ranchin jondan ta nawan thai tati toyo tibak rigusine amin terta want tobni and the dorjin zambak compound matub ki wartla pakbak ngabata ngama sing du teresik。也就是说，之前所宣班的八誓言尊者和智慧本尊要观想成这个平等的兄弟会朋友的形象去看，也就是这样去修。那么这就是如是而见到本尊尊荣以后，就当这个心成就就是色界语句的本尊身体。那么这个色界语句的本尊，那么属于一种机制。那么机制本尊身受用同缘分的持名之后呢，得见这个本尊的颜容，成就殊胜的希地。成就殊胜的希地以后，指直至其时之间就要修道，在没有最终证的这个十部金刚持的果位，十部金刚就是不动佛、报身佛、无量光佛和这个不空成就佛，就称之为十部。十部金刚持果位之前，属于是圣者男女密中的瑜伽行者的。也在这里，定出了南州节日节，上大下节的小节的南州节节大地南州节节我们是他们这个他们那边往哪地dorji jalbukwa ramjim je wan nam tang tahtin tagjit zibjit tam chi ba wan thub ranlam chi tam sing number tak ba jit dam chursi je dam ba la chi tang song ta sur mshi per na gomba ngon shir ngai goni tam yir mit ri ta tena tanan jok tong ko karsing chi ja Giovanni Accecata Gioco, da Terra Nyong, Tananjo, Chinamba, Huitirici, Taro Yarmark, Yigiri, Loco, Dan Ni, and Dechaga, Yigiri, Login, and the Tim Dechaga, Massa Concamin, is Mectan, Chinamba, Huitirici, and Tatarong in the Chichari had jazz and different his touch chocolate. 说今天就讲到此，因为还要提一些问题。您就是说，虽然很短，希望大众回去以后就是多翻阅以后也可以翻阅一些其他书籍。这个应该说是详细讲解，但是翻阅其他的书籍，因为我时间不是很居住，那么自然就是以后时间居住的时候会多翻阅，讲详细一些。哦呀，可是的，当然走。Sunam de tamchil ziba ni de toni ni bi janama pamchi jiga nanchi valave chuba chubin sole joa julvare go Oh